si Mario. Ayan, nakasama pa kami, nakakalab pa kami sa pag-vlog. Ayan po, panoorin po natin na ito yung motor. Yung motor, yung gulong pala. Motor yung gulong. Gagawin po namin gulong ng pison. Papalitan pa ng gulong ng pison, guys. Oo, papalitan daw. Gagawin gulong ng pison na ilalagay namin. Para wala ng butas-butas to, guys. Ayan, guys. Nakikita niyo po yan. Ito, ipapalit. Yan, malaking gulong yan. Ilalagay po namin yan dito, guys. Dito sa motor. Kailangan mo. Ayan. Ayan, guys. Ganyan po kalaki ipapalit sa motor. Ayan. Toyota na yan. Toyota Mio. Toyota Mio. Ayan, Toyota Mio. Oo. Kung mayroong Toyota Vios, may Toyota Mio naman. Ayan. Toyota Mio. Ayan. Shoutout sa mga Toyota Vios. Mga nagtitinda ng mga Toyota. Ayan po. Toyota Mio. Ayan o. Ayoko ama. Ayoko ama. Ayoko ama. Ayoko ama. Joke lang. Shoutout niya. Ayan. Ayan po. Ayoko ama. Ayan. Lalagay natin yan din, guys. Malaking gulong. Yan. Nilagay po namin. Pag nilagay po namin yun dyan, napakatuling po niyan. Wala mga kahabol pa. Panis yung mga ano, yung ibang motor. Shout out sa Paligid natin. shout out po sa place namin. Shout out. Arthur, vulcanizing shop. Arthur Vulcanizing Shop pala. Shoutout. Shout out po sa lahat. Sa Arthur Vulcanizing Shop. Ayan guys, maaraw po ngayon. Maganda po yung ano, ang masabi lang po namin, lagi lang po kayo mag-ingat sa biyahe, araw-araw. Lagi lang po tayo magdasal. Ayan po yung kasama ko na pinapahal yung motor. Viewers, viewers. Wala vlogger, viewers. Sabihin, naging manaya, abutaw din. Ayan guys, ang ganito na yan po. Paalam ko na, paalam. Hello guys, see you later guys. Shoutout po sa mga viewer natin. Pasok Pinas, Mindanao. Shoutout po sa inyo. Ingat-ingat mo lahat ha. God bless you. Toyota Mio. Toyota Mio. Ikabit na po guys. Ayan, ikakabit na po yung Toyota Mio. Converted. Converted. Kinonvert po. Toyota Mio. Ayan guys. Vios, may Toyota Mio. Toyota Mio po ang tawag dito. Ayan guys. Gandang tingnan no. Tatlong gulong. Tatlong ko lang. Oo. Aircon po yan. Aircon. Oo. Aircon yan. Tumatagas yung dugo. Ay dugo. Tumatagas yung ano. Langis. Aircon. Yung alam. Ayan guys. For 30 minutes vlog lang po. Salamat po sa panonood. Thank you for watching. Ha? Hindi pa pa ninyo? Oo. Gulong. Malaki. Ayan guys, dito na lang. Thank you for watching.